14 तारिख मार्च जिनि खुंबै एकाडेमियाव जिनि लोगोबुथुम कदर लोगोबुथुम काइनि डिस्ट्रिक्टनो तैयै जों अर लोगोबुथुम खाना थाङै दङ जिनि खुंबै एकाडेमियाव दिबर जरानि 12:30 तामफ्रुनि जिमिन जिनि अ लोगोबुथुम जिनि अ खुंबै एकाडेमियाव जों गेदारिं खायनाय आर जिनि जत हास्टेनि लोगोरखनो जों अर फाइनानि बागै जिनि अ तिप्रा मथानि जिनि जे खुमुलुग अरनि लोकल कमिटी हायाके जिनि प्रिपेरेटरी कमिटी नो हयते जों अमनो मेसेज ना नायो बा अमन बागै जों प्रेस मिट खायो जे जतनो जों हास्टेनि लोगोरखनो जों अमन मेसेज रखर बा अमन सावो जे जरा मते नर जतनो जिनि अर खुंबै एकाडेमियाव फाइनाय जे 14 तारिख मार्च अर जों मेबसा दले दले पाले पाले खायै जिनि बुबाग्रानि जों यासनाय जिनि बुबाग्रानि जों खाबाय खुबाय लांदो सबायनि निनो जों मेसेज रखर ঠিক আছে এনকে আপনার কে একটা মো आं जोंबो नुखा नालाय ससियेल मिडियायाव नो बा किसु निउस रखौ नुखा तिब्रा मथानि नाकि खरसा मन्त्रि बिजेपियाव थांनाय बा गयाजना एमएलए थांनाय आं बेखौ जों नुखा बाट आं ताबो रखदैसिनि तिब्रा मथानि बा सुप्रिमेन्टानि बा पार्टियाव কোনো प्रपर इनफरमेशन ताबो जों थानियाखौ एबं आबो आं जे सिमानि मते आबो हस आंति कोनो चिनो निउस ताबो करिखो बजखनि थाना गय ताबो बिनि व्यक्तिगत राजनीतिक खायो थाङै नङा किन्तु अमनो चिन गोबां नेतृत्व अमनो सावो जिनि एजेन्डा जे जों थांसानो যথেষ্ট जों प्रायोरिटी আর আজ আগা মাসা মসু যদি কেউ ব্যক্তিগত ফায়দানি বাকি বা ব্যক্তিগত পোস্ট পজিশনनि बागै যদি অমতে যদি দফাবাय गद्दार खायो के ताबो बिनि व्यक्तिगत आबो तो जों केमन खायनारि एदबा गावनि बागै हास्टेल लोगोरा मो सानामो सं जारा आमति थांनाय हिंतनाय रबा थांनाय र जों अबरावनो वानस गयावै जिनि बसकन टारगेट जिनि बसकन जे नासिक न अब चिन थानि कुनो बरक थांमा बाय थांया बाय चिन थानि कुनो इफेक्ट निया कारण बुबागन लोकेश बरक तो बुबागन नासिक मो जिनि जे बसकन फाइनेंस जिनि एजेंडा जिनि जे ग्रेटर टिप्ला ले जिनि जे परमानेंट सल्यूशन अबन तिनि जों नासिगै आर ते जों नगै मानका किसा साल सिकां टीएसएफ नि केचाम बा सामुं तांजाक गुरुपद देबरमा मानदायनि आबो बजे बीजेपी जॉइन खायका गोबां मा कक्सिल सावैनो म थानि तिप्रा मथा पार्टी न तिप्रा सानि बागै सामुं तांया आबो हाके कक्सिल सावैनो बीजेपी थांमानि आबोनो तैकेनि नि बाहाय रिएक्शन बेले हमबाय नरसिं बाबा एक्चुअली शुधु आंनि सिनियर ने गुरुपद प्लास आमी गोबां किसु नुखा जोंनि सिंगार एबा सिंगार बबो बेयाव थांमोन नुखा भेरि आनफर्चुनेट आं जोंनि गनमोन आं सिंगारनो बां सानामो सङो आं गोबां नुखा बिनि गोबां एलिगेशन दङ नुखा ब्रादार डिपार्टमेन्ट बियां थांखा 125 एमेन्डमेन्ट बिल बियां थांखा तिप्रा मथारक नाकि करप्शन अमतर गोबां एलिगेशन जों मान आं तो व्यक्तिगत व्यापार बो थांगिन मान कोनो पार्टी अफिस जेकोनो पार्टी थांगिन मान आबो कोनो सन्देह करे बिनि राइट्स दङ बिनि अधिकार दङ बो थांगिन मान बाट आं चिनि सिंगार नके आं सानामो जोङो बो तिप्रा मथाले बहर फाइकेबा आं तो नुयो ताव सते बो तिप्रा मथा फाइके हामी आं थनि एभिडेन्स दं किन्तु तिप्रा मथा बो जॉइन फाइके आं कोनो करि बो तिप्रा मथाले थनि आर जे एलिगेशन दिमानि अब तो जों तो साना थांके टिटेटि हाबां तो 125 एमेन्डमेन्ट बिल टु बनाया जों सानो निर्वाचनी इस्तिहारनि कक्सआव निर्वाचनी इस्तिहाराव एलिगेशन तो जाखा चाकरि ताङै रिलिया टिटेटि हाबा गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा थानि अलरेडी फाइनेंस कन्फरेन्स नि बागै एप्रुवल नि बागै सांका स्टेट गभर्नमेन्ट बियो अब बे टिटेटि हाबां दुसबा अब टिटेटि हाबां दुसियाबो इनका नों जे बर' तिनि अ कन्फरेन्स रिया जे बर' तिनि 125 एमेन्ड जे सरकार तिनि 125 एमेन्डमेन्ट बिल न तिनि रिजेक्ट खायनाय तिनि डाइरेक्ट फान्ड गसियांनाय नोंखा आ पार्टिस तिनि थांबायके मो कायसा तामने बोले इमेच्योर स्टेटमेंट आर चिन थानियावबो तामनि सानाय बनो ताबो म सम्पूर्ण कायसा स्नामजाक एकटा चक्र
কিছু বর্ণ রাং ফুনো kana asa khai কিছু বর্ণ ইমাম ফুনো kana amon daraten tini o chini thaku singa bo bahina thangani ma so so আর যে পেশেন্ট বঙ্গ সরকার নাম যে বঙ্গ সামনে আও ইটস ভেরি আনফরচুনেট খরচা দোকানে হামজাক নাই ডিএসএফ খানে আম খরচা ডিএসএফ খাই খানে না সঙ্গনা হয়তো বা অ্যাকচুয়ালি সানা থাকর স্রাই স্রাই তিনি তেহিং যে সামনে সেম এলিগেশন ববরে আং সোংনাম সুং তিনি ব যে পার্টি ও থাঙ্গো আ পার্টি তিনি পুরা মাথে মজান সারি সাউই দङ আং রোমান স্ক্রিপ্ট আং টংসাক রোমান স্ক্রিপ্ট মানিয়া 100 বছর আন্দোলন খেপেন হলো রোমান স্ক্রিপ্ট মানিয়া ডিএসএফ नि आंदोलन जों जेब्ला डिएसएफ 1968 नि आंदोलन खाइ पेपर जिमिन जिन रोमान स्क्रिप्ट नि दा रोमान स्क्रिप्ट जिन कबरन मा फोरोंनाय मा सोलिनाय क्वेश्चन मा खायनाय जतन गा आं सोनाम जुंबनो नों खातिनि कम्प्रोमाइज खायके हासिबले नों किनि कम्प्रोमाइज खाइ तिनि नों सागन साइड खाइ दिका किन्तु जों तिनि साइड खाइ डिएसएफ बो तिनि साइड खाइ हासि तिनिबो रोमान स्क्रिप्ट बे फाइट खाइ दङ जों कियासा रोमान स्क्रिप्ट फाइट मायासा लगे जों फाइट खाइ दङ जों साइड खाइ তিনি বজে যে তিনি বড় যে বড় তিনি যে সরকার রোমান্স কিন্তু গসিয়া বক্তা তিনি আর তিনি জয়েন খাই নর বুঝিছি দাও তাম সানা দেখে আর পেজিং সাকা আং নুকা বিনি এলিগেশন আবো বন সিদান সানানি কগিয়া আং বসাউনি সামানি কগিয়া 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল মোস হাবো রনাইবা কেন্দ্রনো অলরেডি চিনি বুবাগরা এগ্রিমেন্ট থাকে কেন্দ্র মাননীয় হোম মিনিস্টার অমিত শাহ জি ভাই एग्रीमेंट থাকে ট্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট থাকে আর ইনক্লুডিং রাজ্য সরকার দङ তারপরেও তিনি বরকসন যে প্রতিশ্রুতি মানে যে জনকক রিমানি তিনি গাसिबो ককনারিয়াव কিছু বুল হইতে जों তিনি ল্যান্ড লাইন বগি সানকা বড় গসেকা তিনি 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাস খাইয়ে সংশোধন খাইয়ে তো মুর পাওয়ার ডাইরেক্ট খানে গসেকা বড় जों যে বড় এগ্রিমেন্ট हम চিনতে বুল हम চিনতে বুল করে বহার তাম বুল তো বরকসন যে এলিগেশন বিমান সম্পূর্ণ एक्चुअली মানে যারা বছর অনেক খামানি হাই এবং অব ইমেচুর কাছে স্টেটমেন্ট মাংসগো আন বগৈ আং বরং না एक्चुअली হামে তো সানামো জনিয়া তবে কেবল রিথিং খানেন দরকার যারা তাও বতংকো রিথিং খানেন দরকার जों সাবন লগে তংকে চিন বরনি বগৈ কাহামনাই কাহামিয়াংনাই অব তিনি হাতিনি বড় পান কারণ খরচা সিনিয়র বড় আমরা রেসপেক্ট খাই কিন্তু তিনি হাই যে একটা রং স্টেপ না মানে অবনা ভেরি আনফরচুনেট ভেরি আনফরচুনেট